अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद आशिक अब्बासी। नौजवानों का प्रोग्राम हम नौजवान और हम नौजवान का सिलसिला असातिज़ा की बातें, और आज हमने इनवाइट किया है प्रोफेसर डॉक्टर दोस्त मोहम्मद ख़ान साहब को। आप चेयरमैन हैं शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं उनके लिए सब्जेक्ट्स का क्या चॉइस होनी चाहिए, क्या तरीक़ेकार होनी चाहिए और किस तरह वो एडमिशन ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब आशिक अब्बासी साहब और रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया और मुझे एक अच्छे टॉपिक पे बोलने का मौका दिया। तो अब्बासी साहब, आपका जो पहला क्वेश्चन था कि उसके हमारे इस शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन से स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं जी, तो ये HEC एक क्राइटेरिया मुकर्रर करती है और हमारी एक नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल है वो उसके मुताबिक क्राइटेरिया बनाती है, जिसके मुताबिक FA-FSC करने वाले, जिसमें प्री इंजीनियरिंग के लोग भी आ सकते हैं और प्री मेडिकल के लोग भी आ सकते हैं। लेकिन प्री मेडिकल के लोग एडमिशन जब ले लेते हैं तो उनके लिए एक हम 0 सेमेस्टर ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके अंदर उनकी जो मैथमेटिक्स की डेफिशिएंसी होती है वो पूरी की जाती है और कम से कम उसके अंदर 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया भी है और हमारी एक्रीडिटेशन काउंसिल के भी क्राइटेरिया है जी, और ये सेमेस्टर बेस्ड हमारे पास अपना क्या कहते हैं डिग्री है। BSIT हम करवाते हैं और जो कि एब्रीविएशन है बैचलर स्टडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी, बिल्कुल सही। और 8 सेमेस्टर होते हैं इसके अंदर और हर सेमेस्टर की ड्यूरेशन जो है वो 16 to 18 वीक्स होती है, जिसमें मिड टर्म एग्ज़ाम भी होते हैं और उसके अंदर फाइनल टर्म एग्ज़ाम भी होते हैं। हम स्टूडेंट को असाइनमेंट्स भी देते हैं, क्विजेज़ भी लेते हैं और अगर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोई सब्जेक्ट है तो उसकी लैब भी कंडक्ट की जाती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, तो कौन कौन से फिर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी ऑप्शंस मौजूद होती हैं और वहाँ से वो बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं फील्ड्स? जिस तरह फिज़िक्स में सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसमें भी कोई ऑप्शंस होते हैं? अब सब हमारे पास जो स्टूडेंट आता है नॉर्मल, एक तो मैथमेटिक्स वो पढ़ के आता जी। है, उसकी डिग्री के अंदर मैथ होना चाहिए। उसके बाद वो फिज़िक्स भी पढ़ के आता है और जो नॉर्मली जो साइंस के स्टूडेंट आते हैं हमारे पास ज़्यादातर उनकी प्रेफरेंस होती है। और आर्ट्स के स्टूडेंट के पास भी अगर वो डिग्री लेकर आता है जिसके अंदर मैथ हो, स्टैटिस्टिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई इनमें से सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो तो वो भी एलिजिबल है हमारे पास BS प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। ठीक है। तो किस तरह डॉक्टर साहब वो मेहनत करे, किस तरह वो प्लान करे कि आप अपने आप को इस शोबे में बहुत ज़्यादा महारत का वो सबब बन सके, महारत हासिल कर सके? बस बड़ा आसान सा काम है कि मेहनत, जैसे आप कहते हैं कि मेहनत करने वाले की कभी हार भी नहीं होती, हमेशा उसकी जीत होती है। जी, तो सरा थोड़ा सा फील्ड भी मुख्तलिफ होता है कि जब आप FSC FA-FSC करके आते हैं, एनुअल सिस्टम होता है वो। जी, यूनिवर्सिटी में आप आते हैं तो आपको सेमेस्टर सिस्टम के साथ वास्ता पड़ता है। सेमेस्टर सिस्टम में आपको मिड टर्म, फाइनल टर्म और हर वक्त कहीं ना कहीं कोई टीचर आपसे क्विज ले रहा होता है, सरप्राइज टेस्ट हो रहे होते हैं। सही। तो आपको एवरी डे जो है ना आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है कि आपने एक एग्ज़ाम में से गुजरना है। बिल्कुल सही। थोड़ा सा ये टफ होता है और मेहनत अगर इंसान करे तो कोई मुश्किल उसके अंदर नहीं आती। और दूसरी बात यह कि हमारे पास सिर्फ कंसेप्चुअल चीज़ें आती हैं। इस हमारे सब्जेक्ट के अंदर कोई रटा नहीं लगता कि आप कहें कि जी मैं उसको मेमोराइज़ कर लूँगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी आपको जो हम डिग्री देंगे आपने अपने मुताबिक उसको कन्वर्ट भी करना है और उसको डिप्लॉय भी करना है डिफरेंट जगहों के ऊपर जाकर। मेहनत यकीनन हर जगह पे पहली शर्त होती है कामयाबी की, और स्टूडेंट अगर मेहनत करे तो यकीनन कामयाब होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी स्टूडेंट आते हैं बहुत कम चांस है कि जिनके अंदर फेल होने का चांस बनता हो। स्टूडेंट मेहनत भी करते हैं और आगे एक्सेल की तरफ भी निकलते हैं, एक्सेल करते हैं हमारे सब्जेक्ट में। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, कौन कौन से फील्ड्स हो सकते हैं जिनमें इन बच्चों को जॉब मिल सकती है ताकि वो एक अपनी एक मंजिल जो है वो सेट कर सकें? बस मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, आप ये तो मतलब आप देखते हैं कि जैसे दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई, टेक्नोलॉजी का दौर है, आए दिन नई नई चीज़ें बनती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। तो मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा फील्ड हो जिसमें IT डिप्लॉय ना की जाती हो या उसका यूज़ ना किया जाता हो या उसका कोई डिपार्टमेंट ना बन रहा हो बिल्कुल सही। किसी ना किसी शक्ल में। तो हमारे स्टूडेंट को हर वक्त हर जगह पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। बिल्कुल सही। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एजुकेशन के अंदर भी IT यकीनन यूज़ होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर यूज़ होती है आपके पास। अब गवर्नेंस का कंसेप्ट अब आपके पास आता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में आप उसको यूज़ करते हैं। हेल्थ केयर के अंदर IT यूज़ की जाती है। उसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर IT यूज़ की जाती है। कम्युनिकेशन के अंदर IT यूज़ कर देते हैं। सिक्योरिटी के बहुत सारे
جتنے بھی مسئلے آپ کے آتے ہیں تو آئی ٹی کے بغیر میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسا سبجیکٹ یا ایسا کوئی فیلڈ ہو دنیا کا جو یوز نہ کر جو اس کو یوز نہ کرتا ہو. بالکل صحیح. اور یقیناً جب وہ یوز کرے گا تو اس کو آئی ٹی پروفیشنل کی ضرورت بھی پیش آئے گی اور ہمارا اسٹوڈنٹ اس کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے. جی بالکل صحیح. ایون کہ انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے جتنے بھی شعبے ہیں، ریڈیو ہو گیا، پی ٹی وی ہو گیا، تو اس میں بھی آئی ٹی بڑے یعنی استعمال ہو رہی ہے بڑی وسیع پیمانے پر. بس میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، میں کوئی زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. جی. انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک تو ڈائیورس فیلڈ بھی ہے اور اس کی بہت ساری ڈیفینیشنز بھی لوگ کرتے ہیں. ہم ایک آسان پیرائے میں بتاتے ہیں، یہ کمپیوٹر اور ٹیلی کمیونیکیشن ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں، ریٹریو کرتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں اور انفارمیشن میں کنورٹ کرتے ہیں. تو یہ اسی چھوٹی سی ڈیفینیشن کے اندر جو کچھ پایا جاتا ہے ہم اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں ان 8 سیمسٹر کے اندر. بالکل صحیح بات ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا ویب ڈیسک، کوئی جاب کا ڈیسک بنایا ہو کہ جہاں سے اپنا اسٹوڈنٹس جو ہے وہ رہنمائی لے سکیں کہ کس طرح وہ آگے جا سکتے ہیں یا اپنی صلاحیت کے مطابق کس طرح وہ اپنا فیلڈ چوز کر سکتے ہیں؟ بس اب بہت ہی اچھا کوشچن آپ نے کیا. میں اس میں سب سے پہلے تو اپنے آنریبل وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عطل محبوب صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس پہ کہ وہ جب سے آئے ہیں انہوں نے ایک علیحدہ کیریئر کاؤنسلنگ کا علیحدہ ڈائریکٹوریٹ بنایا ہے. جی. جو گاہے جتنی جہاں پہ اچھی جابس آتی ہیں نہ صرف یہ کہ اس کو یونیورسٹی میں ایڈورٹائز کرتے ہیں بلکہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو کے اندر ان کے لیے وہ اپنا آرگنائز کرتے ہیں کہ وہاں پہ آیا جائے، انٹرویوز کنڈکٹ کیے جائیں. تو جب سے آنریبل وائس چانسلر رہے ہیں تو اب تک ہم 3 جاب فیئرس اپنے اسٹوڈنٹ کے کروا چکے ہیں. اور یہ اپرچونیٹیز ہر دفعہ وہ ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں، ایڈورٹائز شیئر بھی کرتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر. اور شاید دورانی صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کرتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر کہ وہ اپنا ہر وقت سی وی تیار رکھیں. اور آئی ٹی کی جابس کا بے تحاشا مارکیٹ کے اندر اس کا ابھی تک بھی چیزیں موجود ہیں اور ان کو جابس مل سکتی ہیں. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آج کی اس پوری ڈسکشن کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں ایک آپ کے پنچ لائن کی صورت میں، پیغام کی صورت میں. تو کیا فرمائیں گے آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے کس طرح مخاطب ہوں گے؟ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ آئی ٹی یا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ضرور ایڈمیشن لیں، اس کے اندر محنت بھی کریں. اور ایک چھوٹی سی بات ہے کہ میں نے اب تک اپنے تجربے میں یہ چیز آ کے تھوڑی سی محسوس کی ہے کہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ آتا ہے چونکہ ایک فیلڈ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہو جاتا ہے تو پروگرامنگ سے ذرا تھوڑی سی وہ کتراتا ہے کہ پروگرام نہ لکھنا پڑے. پرائمریلی گول ہی ہماری ڈگری کا یہی ہے کہ ہم نے اچھا پروگرامر بنانا ہے. جی. جب اچھا پروگرامر بن جائے گا تو پھر میرے خیال میں اسکائی از دی لمٹ فار ہم. جی بالکل. اچھا پروگرامر آپ اسٹوڈنٹس میں سے کوئی بنے گا تو ایک یعنی پاکستان کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرے گا. یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر دوست محمد خان صاحب. آپ چیئرمین ہیں شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور. اور آج سر آپ ریڈیو پاکستان بہاولپور کے پروگرام ہم نوجوان کے لیے بحیثیت گیسٹ تشریف لائے. سر بہت مہربانی، بہت شکریہ سر. میں بس اب ایک مرتبہ پھر ریڈیو پاکستان بہاولپور اور جناب عاشق عباسی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا. اللہ حافظ. مہربانی سر.